Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahfidna biha bi ibadikas salihin dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng saya para alim ulama wabil khusus al-mukarram Bapak Haji Maslahuddin, so ibu nyai lan keluarga besaripun Bapak Haji Dr. Andes Muslihun Ahmad lan saya Kiai ingkang rawuh jamaah Masjid Jamil Hidayah kakung saha putri saha santri-santri saya kaum muslimin muslimat rahimahullah. Alhamdulillah untuk ingkang menika kita saged pinanggih malih niki pun semakin dekat kalian bulan suci Ramadan. Terus yang menika kita membahas sholat sunat taraweh dan sholat sunat yang lain. Mungkin kita tetap dikantuk keselamatan, kesehatan sehingga saged menangi bulan Ramadan lan fadilah-fadilah yang ada di dalamnya saged kita peroleh. Allahumma amin. Selawat salam ke tansah katuraken katuntun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tansah kita ajunaken syafaatipun nantun benjang wonten ing yaumul kiamat. Monggo kita terasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalitu sholat tarawih, sholat sunat nafilah yang ketiga. Kalau ini sampun pertama dan kedua sampun. Pertama sholat layang sholat malam, yang kedua sholat duha, niki yang ketiga sholat tarawih. Wa ya asruna raknatan bin asri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Salat tarawih niku bilangane 20 rakaat dengan 10 kali salam yang dilakukan di setiap malam di bulan suci Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarwihatin. Tarawih niku maknane istirahat. Istirahatnya mboten mung sepisan. Nanti 5 kali istirahat. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam, nanti istirahat pertama. Ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat kedua. Lah nek teng mriki biasanya istirahatnya niku dengan membaca doa yang agak panjang ya, selawat man amiril mukminin dan seterusnya nih biasanya. Jadi selain doa sing setelah sholat tarawih itu biasanya nek pun 4 rakaat niku istirahatnya mandan suwe terus maca selawat sing mandan dawa. Au qiyam Ramadan. Wayan li asyaksu fi kulli raka'ataini at-tarawih au qiyam Ramadan. Au qiyam Ramadan. Niate salat tarawih niku bisa niat ingsun salat 2 rakaat tarawih. Ataupun niat ingsun salat rakaat kanggo qiyam Ramadan. Walau salat 4 rakaat minha bi taslimatin wahidatin lam tasihha. Dan ini sing menjadi perhatian bagi kita. Mungkin diantara kita kadang menangi sholat tarawih dilakukan 4 rakaat 1 salam. Niki cara ulama fikih niku mboten sah.
Kanten sholatul lail masna. Sholat malam itu dilakukan 2 rakaat. Maka ketika sholat taraweh dilakukan 4 rakaat 1 salaman niku mboten sah. Wa waqtuha baina sholatil isya wa tulu'il fajri. Wektalipun sholat taraweh niku ba'da sholat isya terus ngantos terbit fajar. Pramila menawi kalau jenengan kadang-kadang terlambat hadir tempat sholat sementara dereng sholat isya, imam kali jamaah yang lain sudah melakukan sholat tarawih, maka jangan langsung ikut sholat tarawih, kedah sholat isya rumiyin. Maka sasak berdepan sholat isya nembe sholat tarawih. Wa tusannul jamaah fiha wa fil witri ba'daha. Salat tarawih niku termasuk salat sunat sing disunatkan untuk berjamaah, termasuk salat witir setelahnya. Niku salat sunat sing disunataken jamaah. Sebagaimana salat Id niku nggih sunat berjamaah. Nah, sebab sholat sunat niku wonten sing disunatkan berjamaah, wonten sing mboten. Sholat tasbih niku mboten disunataken jamaah. Sholat rawatib mboten disunatkan jamaah. Namun sholat tarawih niki termasuk sholat sing disunatkan untuk berjamaah. Wa fi bil Qur'an fi jami'i sahri fi ayat fiha kullailatul juz'an afdalu min takrir sholatul rahman aw hal atama insan aw sholatul ikhlas ba'da kulli sholatin naqahu ilal mati. Lah niki suratan sing diwaca nalikane salat tarawih niki temriki dijelaskan kalau suratan itu menggunakan semua ayat-ayat Al-Quran sehingga 1 malam 1 juz dibagi dalam 20 rakaat sehingga 1 rakaat kebagian 1 halaman ya. 1 halaman ya. Keranten 1 juz niku 20 halaman 10 lembar. Jadi 1 rakaat 1 halaman. Terus mriki pun istiqomah nih. Ini kita ternyata pakai masalah jauh-jauh sebelum kita mempelajari kitab ini pun menindakaken dan ini ternyata sumbernya saking kita takrib niki. Niku adalah yang paling utama. Jadi 1 malam 1 juz sehingga 30 malam 30 juz khatam. Niku suratan yang paling utama dibanding mengulang surat-surat yang lain. Biasanya kan al-hakumut takatur, terus karena rakaat kedua surat ikhlas, sholat yang kedua wang asri kali surat ikhlas. Niku nggih sae, tapi anggar dibanding saya pun di langkung saya sih sewengi 1 juz. Saya niki kali niki saya. Niki saya kali kan saya niki saya. Oh nih, anggar al-hakumut kali surat ikhlas niki saya. Tapi anggar sing 1 malam 1 juz saya niki. Jadi wonten sing saya, wonten sing makhluk. Yang monggo mriki ternyata insya Allah pada malam Ramadan diselenggarakan dua macam niki wonten sing taraweh yang ideal seperti taraweh yang tadi kita aturaken sing one juz 1 malam
Malam siapa bahasa Inggrisnya? Satu lail, satu malam, satu juz. Niku yang paling afdol. Lah teng mriki nek teng teng pengembangan mriki sing mindakan satu malam satu juz. Mungkin teng Serambi atau teng Alaborat itu nggih tetep diselenggarakan tarawih sing kaya umumnya teng masyarakat mriki sing kilat. Pramila kantun milih monggo sing pundi nek kepengin sing paling utama nggih nderek sing teng mriki. Nek sing kepengin sing cepet nderek sing penjabar. Waqat farata fi fadliha atharun sahiratun minha mawarta'an sa'ata'anha anhu faraja min jawfil lail Ramadan wa shalla fil masjid fa shallan nas fi salatihi fa asbahu yatahaddatsuna bidzalik wa qatarun nas bil lailah atsaniyah. Jadi niki riwayat saking Dewi Aisyah radhiyallahu pilih Kanjeng Nabi niku ketika memasuki Ramadan malam pertama Kanjeng Nabi tindak datang masjid. Nggih melakukan sholat yang dilakukan Kanjeng Nabi niku teng masjid namun walumur kana. Sholat kedua nggih Kanjeng Nabi tindak datang masjid. Lah jamaah sing malam pertama niku mpun akeh, malam kedua semakin tambah banyak. Malam ketiga penuh jamaah yang hadir di masjid Kanjeng Nabi penuh, nanti juga lah ditunggu-tunggu ternyata Kanjeng Nabi malam mboten rawuh. Nah jamaah niku teng mriku kumpul semalam suntuk nanti wonten sing nanti tekan jamaah subuh. Nah ketika subuh nembe Kanjeng Nabi medal datang masjid. Nah sak sampunipun sholat fajar, sholat subuh, Kanjeng Nabi ini pun lajeng ngendika qala lahu innahu lam yahfa an ala sa'nikum malayya sa'nukum al-lailah. Aku ya ora samar lah, ora heran kalau kelakuanmu mau bengi. Walakin khasitu an tufrodo alaikum sholatul lail. Jadi Kanjeng Nabi itu paham mesti para jamaah semua waktu tadi malam mesti pada ngenteni nunggu aku. Aku ngerti. Namun aku sengaja orang tindak masjid nanti tekan esok membeki tindak masjid. Sebabnya apa? Sebabnya Kanjeng Nabi niku khawatir mbok-mbok nanti sholat di malam bulan suci Ramadan jadi diwajibkan. Jadi orang tindakan Kanjeng Nabi dalam masjid niku hukumnya sunnah, malah kudu Kanjeng Nabi niku kudu nindakan kados niku. Kudu salah satu di antara malam bulan suci Ramadan niku kudu aja tindak dalam masjid. Niku bagi Kanjeng Nabi hukumnya wajib. Untuk salah satunya tidak tindak datang masjid. Mengapa? Ya ini dalam rangka tasrek. Jadi orang tindakan Kanjeng Nabi itu mengandung hukum bahwa sholat di malam bulan suci Ramadan niku hukumnya niku sunnah. Sebab anggar Kanjeng Nabi selalu tindak setiap malam bisa-bisa niku jadi hukum wajib. Mungkin anu jadi hukum wajib nggih keberatan bagi umat. Wal amru ala dzalik fi khilafati Abu Bakr wa sadri khilafati Umar radhiyallahu anhu. Tsumma jama'a Umar ar-rijal ala Abi Ubay bin Ka'b wa nisa ala Sulaiman ibni Abi Khathmah. Lah kawontenan kados niku Kanjeng Nabi nindakaken salat malam di bulan suci Ramadan itu kados niku. Jadi dereng diatur, dereng teratur. Wis pokoke
Kanjeng Nabi sholat terus dia pada sholat mboten jamaah niku gak niku. Jadi ana sing sholat nang ngarep, ana sing nang pinggiran, sing mburi. Sholatnya dewek pating jengkelit. Ana sing lagi sujud, wonten sing lagi rukuk, wonten sing lagi tidak. Wekdal zaman Kanjeng Nabi tesih sugeng, sholat tarawih niku dereng wonten anane sholatul lail, qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Dereng wonten jenengane sholat tarawih. Lah, keadaan seperti itu berlangsung sampai Kanjeng Nabi wafat, sampai kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar dan digantikan Khalifah Umar. Lah ketika Khalifah Umar, sahabat Umar itu duwe ide, iki jan salat pating selain temen ya. Iki ketone anggar dikompakan kayane main. Nah, akhirnya kan sahabat Umar niku disetujui oleh para sahabat yang lain, ki salat qiyamul lail besok mulai jamaah. Nah niku anane salat tarawih dilakukan berjamaah niku nggih dilakukan nembe ketika sahabat Umar dalkan yang derek. Mulane anggar diarani fitnah salat tarawih niku fitnah. Nah fitnah nek cara jenengan salat tarawih model ngoten iki anu elek napa apik? Nggih apik wong Khalifah sahabat Umar niku mawon ngarani apik. Mulane fitnah niku ya ternyata wonten fitnah sing hasanah boten kabeh dolalah. Yang dilakukan oleh Khalifah Umar niki dadi wong lanang jamaah derek, wong wadon jamaah derek. Sing wong lanang niku sing kon ngimami Ubay bin Ka'ab. Niki nggih sahabat Nabi yang terpilih. Mulane dipilih kon dadi imam. Terus sing wong wadon niku sing imami Sulaiman bin Abi Khathamah. Lah niki berlangsung terus ketika Khalifah Umar digantikan Khalifah Utsman, terus dilanjutkan sholat qiyamul lail di malam bulan suci Ramadan. Lah mulane sahabat Utsman itu ketika menjadi khalifah kemudian berdoa nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Jadi ide yang dilakukan oleh Khalifah Umar ternyata bagus, didukung oleh semua para sahabat. Jadi wasilah masjid Madinah, masjid sing dadi pusat khalifah dan niku semakin ramai. Sehingga Khalifah Utsman itu ndonga moga-moga kuburan sahabat Umar tansah dipadangi kaya dene Khalifah Umar madangi masjid kita. Wakana yusolli bihim samana rakaatin lakin kana yukammilu asyrina fi baiti. Jadi wekdal Kanjeng Nabi sesugeng niku oleh tarawih niku teng masjid 8 rakaat, tapi kemudian disempurnakan di dalam sampai 20 rakaat. Buktine wekdal niku di rumah masing-masing niku suaranya pating gemundung, jadi ramai banget. Yang ini meneruskan sholat tarawih di rumah, jadi 8 rakaat di masjid, kemudian 12 rakaat di rumah sehingga genap 20 rakaat. Mulane yang menjadi pusat perhatian kita niki terjadi di masyarakat kita wonten sing anggar tarawih namung 8 rakaat. Nggih niku berarti niru tarawih Kanjeng Nabi sing nang masjid. Bagi kita wong-wong NU niku oleh salat apa milih sing luwih sempurna. Ya niru tarawih Kanjeng Nabi nang masjid, ya niru tarawih Kanjeng Nabi sing nang dalem, dadi gabung dados kalih dosa
rakaat. Lah niku tarawih yang dilakukan seperti itu niku tarawih yang dilakukan sampai sekarang teng Masjidil Haram. Teng Masjidil Haram niku 20 rakaat. Lah nek teng Masjid Nabawi ahli Madinah niku oleh tarawih niku 36 rakaat. Ini sami. Tinggi segini. Ini sami. Artinya sama ngadol. Oh salah. Nek zaman riyen niki teng Masjid Pongpong Madinah niku membiasakan diri oleh tarawih 36 rakaat. Mengapa? Karena kalau sholat di Masjidil Haram niku 20 rakaat, niku mangke waktu istirahatnya setelah 4 rakaat, niku kemudian tawaf. Jadi istirahatnya niku digunakan untuk tawaf. Lah tawaf niku nilainya 1 kali tawaf niku sama dengan 4 rakaat. Nah, padahal istirahatnya kan 5 kali. 5 kali 4 20. Wasababu dzalika inna sahabata fi Makkah kanu yufassilu baina tarawih niku berarti ming 4 nggih. Istirahatnya ming 4 kali 4 berarti 16. Lah nek 20 rakaat ditambah 16 kan dadine 36 rakaat. Mulane wong-wong Madinah biyen iku oleh tarawih men madani karo tarawih sing dilakukan nang Masjidil Haram kemudian ditambahi dari 36 rakaat. Jadi paham ya niku. Jadi umpamane wonten sing melakukan tarawih 36 rakaat berarti niku ahli Madinah zaman riyin. Nek sing salat 20 rakaat berarti niku niru wong-wong Mekah sing tarawih nang Masjidil Haram. Lah angger wonten sing oleh sholat tarawih ning rakaat berarti iku namung niru tarawih sing dilakukan Kanjeng Nabi teng masjid. Dan niku dadi bagi kita sing arep sholat tarawih 20 rakaat nggih apik. Sing 36 rakaat luwih apik. Sing 8 rakaat nggih monggo. Lah sing ora apik kuwi sing ora Lah niki sing menjadi pusat perhatian bagi kita niku arep tarawih 8 rakaat yang menolak. Tapi pesenku oleh tarawih 8 rakaat kuwi ajane rong salaman. Niku mboten sah, walaupun dinyatakan nek ming 4 rakaat ping pindho dadi 8 rakaat niku mboten sah. Ku jenenge utuh tarawih. Sebab Kanjeng Nabi orang melakukan seperti itu. Kanjeng Nabi rong rakaat. Niki sholat tarawih. Lah seniki sholat sunat wau sing muakkad niku namung 3. Tapi ternyata sholat sunat yang lain itu banyak sekali nih. Nggih, kalau jenengan niku kan sholat arep kepen sholat sunat sedina nek sholat sunat sing napa sing rawatib sing muakkad 10 rakaat sing ora muakkad 10 rakaat wis 20. Oh terus ana sholat duha, sholat lail. Arep kepengin sholat yang lain niku nggih kedah ngangge sholat sunat sing wonten tuntunane. Ampun gawe sholat sunat dhewek nggih. Termasuk sholat sunat sing mboten wonten tuntunane sholat nisfu Sya'ban. Jadi niatin sun sholat nisfu Sya'ban pertengahan Allahu Akbar. Iku mboten wonten tuntunane sing jelas. Jadi maksudnya sholat nisfu Sya'ban itu nggih sholat sunat yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Bisa sholat tasbih, nek pol-pola wis entok kabeh sholat sunat ya sholat mutlak. Mulane niki kula aturaken sandang niki baqiya minan nafli tahiyatul masjid. Niki sholat sunat sing wonten tuntunane. Sholat tahiyatan masjid ghairul Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram. Jadi anggar
kita masuk masjid disunatkan sholat tahiyatul masjid. Idalam tasghalhu manil jamaah, nek pancen urung kadung jamaah mulai, nek kadung jamaah mulai, nggih sholat jamaah niku berfungsi sebagai sholat tahiyatul masjid. Wa yahsulu thawabut tahiyah innawaha au atlaqa malal muktamad. Jadi sholat tahiyatul masjid, kesunatan tahiyatul masjid niku bisa hasil nek pancen diniati atau dimutlakan. Jadi ora usah diniati ya hasil, diniati ya hasil. Sing penting sholat. Wala tusanut tahiyatan lil khatib. Terus wong sing arep khutbah niku ora disunataken tahiyatul masjid. Nah niki kadang-kadang kalau niki kadang-kadang kesean nek jadwal khutbah niki ternyata kan buatan sholat tahiyatul masjid. Sebab pancen khatib niku sunate rawuhe kantun. Jadi jenengan nggih nek Jumatan niku aja niru-niru khatib. Nek khatib niku pancen oleh tekakan iki wonten tuntunan nek pancen konsing yang sing makmum niku sunate sing gasik-gasikan. Jeneng hukum kaya pitu men ya. Nggih pancen kados niku. Men malaikate sing itu buku. Nggih, sebab malaikat niku begitu khatib mungkin mulai niku buku catatannya malaikat ditutup. Nggih niki hikmah nggih. Dadi kok ngaran khatib rawuh dhisik kok oleh nutup buku gasik ya malah sekiannya mboten pada dicatet. Nggih. Fa'in natata nah seniki wa kharaja bi ghairi masjidil haram malau dakhala masjidil haram muridan bi tawaf. Fa'in natata bin nisbati lil bait at-tawaf. Dadi nek meng Masjidil Haram tahiyatul masjid niku dengan tawaf. Dadi mboten sah tahiyatul masjid, begitu masuk Masjidil Haram tawaf itulah menghormati atau tahiyatul Masjidil Haram. Wa bin nisbati ila baqatul masjid as-shalah wa yu'akhiru an tawaf wa yu'akhiru an tawaf. Falau qaddama alaihi kuriha fa illam yurid at-tawaf fatahiyah as-shalah faqat. Jadi teng Masjidil Haram niku umpamane mumpun rampung tawaf tahiyatul masjid niku nggih saged. Tapi jangan sampai tahiyatul masjid mendahului tawaf. Jadi sakwise tawaf rampung nembe tahiyatul masjid niku nek pancen karep-arep tahiyatul masjid. Tapi nek mboten nggih pun cukup dengan tawaf itulah sudah tahiyatul masjid. Wa tatakarraru tahiyat bi takarrur dukhul walongan qurbin wa tasruf raka'ataini faqara fi ihramin wahidin. Salat sunat tahiyatul masjid niku tetap disunatkan setiap kali masuk masjid tahiyatul masjid, metu maning, mlebu maning tahiyatul masjid maning. Metu maning jadi umpamanya mangsur metu kepengin salat tahiyatul masjid terus disaged tetap disunatkan. Wa bidzalika mulima annahu la tasub bi aqalla min rak'atain. Jadi karena salat tahiyatul masjid niku rong rakaat, maka tidak hasil tahiyatul masjid dengan salat yang kurang dari 2 rakaat. Wala bi sholati janazatin. Begitu juga tidak hasil tahiyatul masjid dengan salat jenazah. Padane jenengan arep nyolati jenazah nang jero masjid niku nek esih karo ngenteni liyane urung pada kumpul niku tetep disunatkan tahiyatul masjid riyin. Sebab nek namung langsung salat jenazah niku dereng jeneng tahiyatul masjid. Wala bi sajdati tilawatin wa syukrin. Begitu juga tahiyatul masjid itu dereng saged hasil dengan sujud syukur atau sujud tilawah. Niku dereng saged hasil. Wa tafutu bil julus.
Lah kesunatan tahiyatul masjid niku habis apabila kita sudah kadung duduk ataupun berdiri tapi sudah terlalu lama niku pun boten disunataken tahiyatul masjid. Wa minhu sholatul awabin, termasuk sholat sunat sing onten tuntunane adalah sholat awabin. Waktu sama sholatul ghaflah li ghaflatin nas nganha fingisya'in au nahihi wa keluar roknatain wa ulbasit rokanatin wa aktaruang nisduna roknatan. Sholat awabin niku sholat yang dilakukan sehabis sholat maghrib sampai waktu Isya, minimal 2 rakaat, sing sedengan 6 rakaat, sing paling kathah 20 rakaat. Niku sholat awabin. Niku wektalipun ba'da maghrib. Wa minhu rakaatul ihram. Terus malih wonten 2 rakaat ihram. Inggih menika 2 rakaat sebelum nyandang ihram. Wong sing arep haji, arep umroh niku kan nyandang ihram. Lah sakderengipun niku disunatkan bar pun nyandang ihram nggih. Nggih. Pun nyandang ihram. Angger sing napa nek umroh niku kan biasanya teng Tanmin nggih, Masjid Tanmin niku pun nyandang ihram terus salat 2 rakaat niku namanya 2 rakaat ihram. Wa rakaat tawaf 2 rakaat setelah tawaf. Rampung tawaf itu kan biasanya terus salat 2 rakaat teng mburi makam Ibrahim, napa teng Multazam, napa teng Masjidil Haram niku 2 rakaat setelah tawaf. Wa rakaatul wudu 2 rakaat setelah wudu utawi syukril wudu wala mujaddadan, meskipun wudune niku wudu tajdid. Wudu tajdid niku ketika kita mau sholat padahal belum batal niku tetap disunatkan wudu, niku jenenge wudu tajdid. Lah setelah wudu tajdid itu pun tetap disunatkan untuk melakukan sholat syukril wudu 2 rakaat. Pun niki tesih kata banget. Nah niki kangge wektalipun sampun habis, kita cekapkan semanten rumiyin. Sing penting niki monggo kita siap-siap untuk mengamalkan sholat sunat tarawih. Pindah malih sholat sunat tarawih niku 2 rakaat sampai 20 rakaat. Ampun nanti dilakukan 4 rakaat 1 kali salaman niku mboten sah. Makaten kirang langkung atur nun pangapunten, mugi-mugi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.